Okay, bayong adlaw diha ug saan man sulok ang daigdig ug ning kalibutan, mga ka YouTube TV atong isgutan karon may tungod aning politika, tungod kay di man pud pwede nga di ta maghisgot ni ini tungod kay diri nakasalalay ang atong kalinaw o kusay kay kung di ta magmatapod muna nga buta ta ug wa ta kahibalo sa dalagan sa panahon. Kay naghisgot si Sara Duterte niani mga ka YouTube TV nga basin kuno og si Pangulong Duterte maparehas ni Aquino, ni itong Aquino sa unang panahon nga kuno basin kung munay may tabo muna mga ka YouTube muna itong bantayan o musinggit dito sa taman-taman tungod kay atong nakita nga ang kalinaw o kahusay ug ang tinuod diha ra gyud nato makamtan sa dating Pangulo. Muna nga kung sa inyong pagtuo nakamo diya kasalukuyang panggobyerno sa inyo po na, pero sa amo tiyoday among nakita nga ang kalinaw dirira tungod kay sa unang panahon ato namang naprob nga si Pangulong Duterte ra ang nakahimo nga maka-ultimatum bisan pag unsay rangko o bisan pa og unsa ka diha nga imong posisyon, negosyante ka man, siya ra ang maka-ultimatum o automatic gayud ilabi na sa mga adik-adik muna ang mga ka YouTube TV atong ipaglaban gini dili kita mundang ilabi na kay ilag yung giinitan ini ikaduhang Pangulo kay mura magani atong pagtanaw nga sila lang ang makatag maayong serbisyo wala na lain kay atong gituuhan nga usahay mo yun sila makalat sa fake news pero ato pong makita nga fake news po sila unya ilabi na ining mga patay ang gipatay ni Tatay Digong mga daotang tao ni kung naamang galing gipatay pero sila ang gipamatay sa diha mga inosenteng tao wala man question na muna mga kababayan nyonta makamata kita di man pud pwede nga magdanghag ra tarong panahon na nagikinahanglan po na may baluan po nato ang dalagan sa panahon kay mo kiniman gyud sa Bible nga magaingkris ang kaalam o kay balo sa tao o adunay mga kamatay o mga kasamok muna atong may baluan kung asa dapit ning mga kasamok
ug asa po dapit ning nakakamatay unsay hinungdan. Kay matuman man gyud ang iyong sa Bible, kay istorya na sa Bible. Muna igsoon mga kababayan, mga kaigaraan, amo ni atong angay nga i-monitor kanunay nga nitong dalagan sa panahon. Kamo diha pagbantay pod mo, mapalo pod mo basig abot sa panahon ananas niyong tugkaran ang kasamok niyo mo kay balo. Salamat. God bless you.